खदीजा, तुम्हारे बाद मेरा कौन भरोसा करेगा? वल्लाही नहीं, खदीजा जैसा कोई नहीं मिला। ए मोहम्मद, आपकी ज़ौजा आपके लिए खाना लेकर आ रही है। उनसे कहें कि अल्लाह उन पर सलाम भेजता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स से इतनी मोहब्बत नहीं की। आखिर क्यों करते थे वो इतनी मोहब्बत उनसे कि उनके होते हुए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये तक कहती हैं कि हज़रत खदीजा जैसा कोई नहीं। ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 49वें साल में उनके सबसे करीबी 2 लोग इस दुनिया से रहलत कर गए, जिनमें से एक थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और उस साल को कहा जाता है आमुल हुज़्न, गम का साल। ये वो हज़रत खदीजा हैं जिनके बारे में हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, अगली उम्मतों में से अल्लाह ने बरतरी दी है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, और इस उम्मत में सबसे ज़्यादा फजीलत है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की किसी भी बीवी पर इतना रश्क नहीं किया जितना कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे, हालांकि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हत्ता कि यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी कोई जानवर ज़बा करते तो खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियों को गोश्त भेजा करते थे तोहफे के तौर पर। खदीजा तो कुबरा पहले से ही एक आम खातून नहीं थी। वो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और खुश अखलाकी के लिए बहुत मशहूर थी। वो मक्का में अपनी तिजारत की वजह से बेहद मशहूर थी। इसे आप ऐसे समझिए कि वो मक्का की उस वक्त की सबसे बड़ी फीमेल इन्फ्लुएंसर थी। उनके खुश अखलाक और नेक किरदार की वजह से उन्हें अत्ताहिरा के नाम से जाना जाता था। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 565 में कुरैश के ज़ी इज़्ज़त ख़ानदान में पैदा हुई। मक्का में जहाँ ज़्यादातर ताजिर बेईमानी के साथ अपना कारोबार करते थे, वहीं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। हज़रत खदीजा के वालिद का नाम था हज़रत खालिद बिन असद बिन कुसैद, इसीलिए हज़रत खदीजा को खदीजा बिन खालिद भी कहा जाता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का में ही पली बड़ी और उनका पहला निकाह अरब के एक ताजिर अबू हाला बिन नबश के साथ हुआ। उनके 2 बेटे थे, हिंद और हाला। उनके पहले शौहर ज़्यादा देर जिंदा ना रहे और दोनों औलाद के पैदा होते ही वो फौत कर गए। उनकी दूसरी शादी भी हुई एक और ताजिर के साथ जिनका नाम था अतीक बिन अईद। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम उन्होंने हिंद रखा, पर यह शादी ज़्यादा देर तक नहीं चली। और यहाँ से शुरुआत हुई उनके तिजारत के सफ़र की। उन्होंने सारी तिजारत खुद संभालना शुरू कर दिया और जैसे ही तिजारत शुरू की, अपनी जहानत और खुश इखलाकी से यमन और शाम तक अपने बिजनेस को फैला दिया। क्योंकि वो एक खातून थी तो वो इतने लंबे सफ़र खुद तय नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने इस काम के लिए अलग अलग लोगों को मुलाजिम रखना शुरू कर दिया। मक्का में दूर दूर से यमन, शाम जैसी जगहों से ताजिर आते थे और मक्का में अपने कारवां रोककर वहां तिजारत करते थे। जैसा कि हम सब ने सुना है कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम के लिए मुलाजिम रखा था, मगर इसके पीछे भी अपनी एक मुनफरिद कहानी है।
ایک دن حضرت ابو طالب بازار میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شخص کی تلاش ہے جو ان کی تجارت میں ان کی مدد کر سکے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور چیز کے لیے مشہور تھیں، اور وہ یہ کہ وہ اپنے ملازموں کو اچھی تنخواہ دیتی تھیں۔ ابو طالب نے جیسے ہی یہ سنا تو انہیں اپنے بھتیجے کا خیال آیا جنہیں وہ تجارت سکھانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جوان ہو چکے تھے اور پورا مکہ انہیں الامین کے نام سے جانتا تھا، امانت دار۔ اور ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کو کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ مگر ابو طالب حضرت خدیجہ سے پہلے خود ملنے گئے۔ ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا ہے جو پورے مکہ میں الامین کے نام سے مشہور ہے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کو ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو طالب کو جانتی تھی، اور انہوں نے کہا، میں نے آپ کے بھتیجے کے بارے میں بہت سنا ہے، انہیں کل مجھ سے ملنے بھیج دیجیے گا۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے ملے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملازم رکھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں اپنے شام کے کاروان کا سرپرست بھی منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور وہ اس سے پہلے صرف ایک بار شام جا چکے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، لیکن تب ان کی عمر مبارک 12 سال ہی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی پر اطمینان تھے، اور انہیں یقین تھا کہ وہ ایک فائدہ مند تجارت کر کے لوٹیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہے اور کم تجربہ ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ اپنے سب سے قابل ملازم میسرہ کو بھیجا۔ تپتی دھوپ اور جنگلوں کے بیچ سے ہو کر آخر کار کارواں شام پہنچتا ہے۔ شام کے بازار مکہ کے بازار سے بہت بڑے تھے، ہر طرف بے شمار تاجر تھے، اور اب یہ جگہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسی 12 سال پہلے تھی۔ میسرہ نے اونٹوں کو ایک پیڑ کے نیچے رکھا اور سارا سامان اتار کے اسے خرید و فروخت کے لیے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دام پہ مال کو بیچنا شروع کیا، اور جب تک اچھا خاصا پیسہ جمع نہ ہوا تب تک وہیں پہ رکے رہے، اور اس کے بعد میسرہ کے ساتھ بازار گھومنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بازار میں بے حد عمدہ سامان ہے، اور چین، ترکی، روم ہر جگہ سے تاجر موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے تاجروں سے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سامان مکہ میں انہیں بہت اچھا منافع دے سکتا ہے۔ اب اچھے منافع اور عمدہ مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ رہے تھے، اور جیسے ہی مکہ پہنچے مکہ والے حیران ہو گئے کہ آخر اس کارواں میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گنا پروفٹ کیا تھا، اور وہ سب پیسہ اور مال حضرت خدیجہ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ یہ دیکھ کے حیران ہوئی، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، جس پہ میسرہ نے کہا کہ میں نے ان کے جیسا ایماندار، خوش اخلاق اور دیانتدار شخص آج تک نہیں دیکھا۔
ये देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद जिम्मेदारियाँ दी और वो हर जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे थे। एक दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी सहेली नफीसा के साथ बात कर रही थी और उनसे कहा कि मैंने ऐसा शख्स आज तक नहीं देखा, इतना मुनाफा आज तक नहीं देखा। वो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी कि मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मैंने अबू तालिब के भतीजे को मुलाजिम रखा। नफीसा बोली कि मुझे भी यही लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप शायद उन्हें पसंद करती हैं और मुझे लगता है कि आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए। और ये वो मौका था जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये एहसास हुआ कि वो कायनात के नबी को बेहद पसंद करती है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नफीसा से कहा कि क्या तुम मेरा शादी का पैगाम उन तक लेकर जाओगी, जिस पे उन्होंने इकरार किया। और अगली सुबह नफीसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली और उन्हें कहा कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अल अमीन थे तो उन्होंने यहाँ भी सच्चा ही जवाब दिया। मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं एक घर बसा सकूं। नफीसा ने कहा अगर तुम्हें ये सब ना करना पड़े तो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है। नफीसा बोली तुम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में क्या सोचते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूँ, वो एक ईमानदार, ज़हीन और नेक सीरत खातून है। नफीसा ने कहा अगर मैं कहूँ कि वो आपसे शादी करना चाहती है तो। सब्सक्राइब।